हेलो एवरीवन स्वागत करूँ मो यूट्यूब चैनल को। आज विक्रम बार्डे आम किसी सोशल वर्क करने जाऊँ तो बार्डे दिन स्पेशल हम बोली तो बर्तमान आम आसी पहुँचीचु अमल नापी जोटा कि आमको टे कम प्राइस पड़ो आउ लोक हेल्प आडभांस देवाई आम आसू बर्तमान चलन देखा केमती आडभांस दूचु आउ कौ कौ मेटेरियल चलन देखा। बर्तमान पिंका आमर आडभांस टाँग दौरान आउ सहयोग कर दिव्या भाई एटा लोकेशन दिव्या भाई कही यहाँ हूँ सेकेंड फेज जिते ओमपेड पाखे दुकानटा दुकान ब्रह्मा अंकल दुकान जोटी मो पिला बेले आसे सेपटे गले आप महताब रोड पड़ो आउटे पड़ो जिते ओमपेड मैं आडभांस देकी बर्तमान आसिक पहुँची गलु मसान फिल्ड आउ ये गोटे गुड़ी कटिक पड़ा बर्तमान तक आम उड़ेबू चलो देखा गोटे गुड़ी बस के पिला आसन उड़िया से देखूँ आउ ये हूँ से गुड़ी जोटा कि बर्तमान आम उड़ेबा चलो देखा केमती कौन उड़ा आउ ये हूँ आम गुड़ी बर्तमान आकाश उड़ उड़ाऊँ आम विभु भाई सपोर्टर अच्छा शीतम विक्रम सिलु गोपाल गांडू लिपुन आकाश उड़ू मिनिमम 100 मीटर सूता आम पाखे आवेलेबल होगा आठी गांडू गुड़ी उड़ाऊँ देखो आम गुड़ी लिपुना भी टे कला देखा गुड़ी उड़ार बर्तमान फाइनल गुड़ी आम आकाश में बर्तमान आम गुड़ी को रिलीज करदेबू देखा कुआड़े जा पड़ुची छाड़े चला ये वाटर विशेष कर यूज ओल्ड भितर जो गुड़ी कटि जाए आम यूज करा सूताटा जाऊँ धीरे धीरे भाव न तो आम गुड़ी कटिगला कौटी लाखी सी पुणी उड़ ना अरे हे रे कटकी घर जाइए पइला आम गुड़ी उड़ा शेष बर्तमान आम जाऊँ अगर किसी कम आउ चलो देखा आगू कौन कम अच्छी आउ से किसी भल भी चलते कैप्चर कर चलो देखा बर्तमान मुझे पहुँच गली पिकटे आउ घर छाड़देली कम इना बर्तमान किसी ना आउ गोटे भाई देखा पाइबे आप गोपाल दादा जी कलर मिस्त्री एसी मिस्त्री सब मिस्त्री सी ये होते दादा दादा के कौन मिलूँ रंग 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 तो समझ जानते के कौन मिस्टे तुम कहले सीना बेपार देखो कलर मिस्त्री आम भल से दादा मार ना पेमेंटा क्लीयर हेनी बर्तमान चलो जा आगू कौन देखा आगू कौन विजुअल थे सुट करवा चलो देखा फाइनाली आम ऑर्डर आसी पहुँचीगला देखिपे बहुत सारा कमल जोटा कि आज रात 12 घंटा हम अच्छी आज रात किसी सोशल वर्क करने तो चलते आज मिसी किसी भल कम करवा बर्तमान आम केक कटा स्टार्ट हम पिला सब आसीगले बहुत समय अपेक्षा कर सारापर बर्तमान 9:30 प्लस आम समस्त एकजुट हो गलु आउ कि समय पर आम बाहर की जीवु कमल बाटिया को ओ भाई मुल्तान माटी एटा पूरा मुल्तान माटी बर्तमान आम बाहर कमल बाटिया जाऊँ मास्टर कैंटीन राति टाइम हो गला बर्तमान 11टा प्लस भाई मैंने सहयोग करने आम देखिए लोड अच्छी गाड़ी चल लोक साहय करवा आम आसी पहुँची गलु कल्पना छक आउ ये देखिपे एपटे राइट साइड बरगड़ जाए
ଆଉ ପିଲା ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲେଣି। ଏଠି ଭାଇମାନେ ଆମର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପିଙ୍କ ଭାଇ ଆମର କାଢ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି କମଳ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠି ଭାଇ ମୋର କୁନା ନେଇକି ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଠି 3ଟା କମଳ ବଣ୍ଟା ହେଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଳ୍ପନାରୁ। ରାତି ହେଲାଣି 11:30 ଆଉ ଆମେ କଳ୍ପନା ପାଖେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆମର କମ୍ବଳ ବାଟୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଉ ସେଠି କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାଜମହଲ ଛକ। ଆଉ ଏଠି କୁନା ଭାଇ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ କମ୍ବଳ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼େଇକି ବସୁଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାସ୍ କରିକି ଖୋଜି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ଗାମୁଛା ଟାୱେଲ୍ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇକି ସେ ଏମିତି ଶୀତକୁ ଏମିତି ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ସୁନା ଭାଇ ଆମର ଦେଇସାରିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଏମିତି କେହି ନଥିଲେ କି କାହା ପାଖେ କମଳ ନଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଥିଲା। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମାତ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗାମୁଛା ଫାମୁଛା ଥିଲା ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ଆମେ 3-4ଟା ମାତ୍ର ଦେଇକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଥିଲୁ ମାତ୍ର 2-3ଟା ଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁନୁ। କିଛିଟା ଦୂରରୁ ସୁଟ୍ ନେଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଉଛି ସେ ଟାଇପ୍ର, ନା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପାସ ଉପାସ ଯାହା ବି କରିବା କଥା ସେମିତି କିଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ବି ସରିଲା। ଏଠି ମାତ୍ର ବି ଜଣେ ଥିଲେ ଗୋପାଳ ଭାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ 6 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆଉ ସେଠି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କରିଛନ୍ତି ନା ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମେକିଂ କରିଥିଲେ। ଏଇଟାରେ ଭାଇ ପଡ଼ିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 6 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ ବି ସରିଲା। ସେଠି କିଛିଟା ଲୋକ ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିଦେଲୁ। ଆଉ ମାତ୍ର 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ ଶୀତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାଟେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଛୁ, ଯିଏ ଦେଖା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବୁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା କମ୍ବଳ ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟା ଅଛି। ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରେଙ୍ଗାଳ ଛକ ମାଷ୍ଟର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବୁଲି ସାରିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହୁ, ଶୀତରେ କାହାର ଜୀବନ ନ ଯାଉ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ମୋତେ ମିଳୁଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ମୋ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶୁଭରାତ୍ରି।